Está começando mais uma edição do programa Maranata em Foco. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a realidade da igreja cristã no norte da Europa, especificamente na Lituânia, um país com uma história e um contexto espiritual marcante. Recebemos aqui o pastor Eligius Girdenis, que tem dedicado sua vida ao trabalho com jovens na igreja em seu país. Ele está no Brasil acompanhando de perto as atividades da Igreja Cristã Maranata e hoje compartilha conosco experiências e impressões. Pastor, seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Pastor, добро пожаловать на нашу программу. Amém. Também está conosco a intérprete Tamila Abassova. Seja bem-vinda. Muito obrigada por nos receber aqui. A paz do Senhor Jesus. Para começarmos, pastor Ligno, poderia dizer como que é a vida do cristão na Lituânia? O país é aberto para o evangelho? Для начала, пастор Элигиус, поделись, пожалуйста, какова жизнь христиан в Литве? Страна открыта для Евангелия. В Литве первая религия – это католики. А на Литуане a religião predominante é catolicismo. И экономически Литва живут сейчас очень-очень хорошо. E economicamente falando, a Lituânia está em lugar muito bom. И из этого мы видим, что много людей не интересует Бог. Mas devido a isso, nós vimos que muitas pessoas não se atentam para o evangelho. Но когда экономически страна живут хорошо, Mas quando o país se vive uma economia boa, desenvolvida, они понимают, что в деньгах нету счастья. eles acabam entendendo que o dinheiro não traz felicidade. И когда люди начинают искать что-то больше, E quando as pessoas começam a buscar algo maior, они ищут церковь. eles procuram uma igreja. И сейчас очень-очень много молодежь принимает Бога. E agora temos muitos e muitos jovens vindo para a igreja e aceitando o Senhor Jesus. И сама страна более-более открытая для нас, крестьянов. E o próprio país está mais e mais se abrindo para nós evangélicos. Мы этому очень рады, E estamos muito felizes com isso, потому что когда идем на улице, porque quando saímos às ruas, всегда Господь дает плоды. o Senhor sempre dá um fruto ao nosso trabalho. O senhor, juntamente com a esposa, realiza um trabalho com jovens. Como tem sido esse trabalho no país e quais os frutos, os resultados que tem tido na igreja? Вы вместе с женой трудитесь среди молодежи в своей церкви. И каковы результаты вот этого труда среди молодежи в твоей церкви? Плоды большие для нас. Os frutos são muitos. Когда мы начали работать с молодежью, No início do nosso trabalho com jovens, у нас есть отдельное служение для молодежи Nós посреди temos- недели. nós temos um culto separado somente para os jovens durante a semana. И в самом начале там приходило только людей 5. E no início do nosso trabalho chegavam somente umas 5, 6 pessoas. Сейчас у нас собирается больше, чем 40 людей где-то. Mas agora estamos recebendo mais de 40 jovens. И для нас это радость. E para nós é uma grande alegria. И видим, что больше и больше молодежь идет в глубину в Библии. E nós vimos também que muito e muito mais jovens, eles se aprofundam no conhecimento da palavra. И родительская вера становится ихней верой. E agora a fé que era dos pais deles tem tomado também a vida deles e se tornado a fé deles. И для нас это самый-самый важный момент. E para nós é o momento mais importante. Когда кого-то Бог становится ихний Бог. Quando o Deus dos pais deles se torna o Deus deles. Слава Богу. Glória a Deus. Glória a Deus, é a herança, a transmissão ali da herança. Слава Господу. Это передача наследия, духовного наследия от родителей к детям. Você está aqui no Brasil acompanhando alguns dias as atividades da Igreja Cristã Maranata. Como surgiu o convite para você estar aqui e participar dessas ações? Вы уже несколько дней здесь с группой находитесь и участвуете в деятельности Христианской церкви Маранафа. Но каким образом вас пригласили, вы были приглашены сюда, и как это повлияло на твою жизнь личность? Чудесная история. É uma história maravilhosa.
Где-то 15-17 лет назад Há uns 15, talvez 17 anos atrás, пастор наш, в котором я уже служу, o meu pastor, né, o pastor da minha igreja, no qual eu agora estou, был приглашен здесь приехать в Бразилию. ele foi convidado a estar aqui no Brasil. И начал это самые связи. E assim que começou o nosso contato, a nossa comunhão com a Igreja Maranata. И был большой такой перерыв после этого. Depois houve um período que essa comunhão se interrompeu, И сейчас наш пастор обновлял это отношение. mas recentemente o nosso pastor renovou essa conexão, essa comunhão com a Он был здесь в igreja. декабре, Ele já visitou a Igreja Maranata em dezembro do ano passado, один, sozinho, а здесь мы уже как команда приехали в этом году. mas hoje nós estamos representando o país em três, somos três. И для меня E para mim, pessoalmente, это было чудес, foi um milagre do Senhor. потому что я знаю, что люди верят Богу. Porque eu sei que as pessoas creem em Deus, Но и здесь я увидел любовь в Боге. mas aqui eu vi, além de crença, eu vi o amor pelo Senhor. Это для чего мое сердце очень радо. E é nisso meu coração se alegra muito. Ao observar a mensagem que a Igreja Cristã Maranata transmite, e no seu país você percebe que há uma diferença da igreja aqui no Brasil и a igreja на Литуании? Услышав послание, которое передает, которое несет христианская церковь Маранафа, заметил ли ты какую-то разницу между тем, что слышит молодежь здесь, в Бразилии, и что вы проповедуете в Латвии, в Литве? Наверное, первый — это прославление. A primeira questão que eu posso falar é o louvor. Я заметил здесь в прославлении команды очень-очень много молодежи. Eu percebi que o grupo de louvor aqui envolve muitos e muitos jovens. У нас мы пробуем сделать микс. Na nossa igreja tentamos fazer tipo um mix, uma mistura Поколение чуть-чуть старше и молодежь. dos irmãos de mais idade com os jovens. И мы делаем акцент на Святой Дух, E nós fazemos o acento, né, a ênfase na obra do Espírito Santo, naquilo que o Espírito Santo faz. но здесь она основная. Mas aqui, aquilo que o Espírito Santo faz é o principal. И здесь я видел, что молодежь не боятся идти на улицу и сделать евангелизацию. Outra diferença que eu vi que os jovens aqui não têm vergonha, não se envergonham a sair nas ruas para evangelizar, para falar do Senhor. Для нас надо чуть-чуть постараться и еще им говорить, что это надо делать. Para nós, assim, nós temos que nos esforçar um pouquinho, trabalhar um pouquinho com os nossos jovens, essa questão de não ter vergonha, não ter temor. Есть вещи, которые очень-очень похожи на друг друга. Mas tem outras coisas que são similares da igreja Maranata aqui, da nossa igreja. Искренняя любовь É um amor verdadeiro и общительность с телом. e a comunhão do corpo. Я это вижу у себя дома Eu vejo a mesma coisa na minha igreja, lá em casa, и вижу здесь, что одна мысль, одна дух. e aqui eu vejo o mesmo pensamento, o mesmo coração. Que bênção, porque o mesmo Espírito que opera lá, opera aqui no Brasil, e a gente percebe isso na fala dele, na pontuações fortes que ele traz. Что за благословение? Мы знаем, что тот же самый Господь, который действует у нас, это тот же самый Господь, который действует и у вас. Это один Бог, и мы видим это через то, что ты говоришь, как ты говоришь. Да, как в Библии написано, что идите до конца мира. Como o Senhor disse, né, no Evangelho, vai, ide a todo mundo e pregai o Evangelho, e o Evangelho é o mesmo. Это пришел в Бразилии, Esse Evangelho chegou aqui no Brasil, и слава Богу, это пришел в Литву. e glória a Deus, esse mesmo Evangelho nos alcançou lá na Lituânia. Amém. Amém. Uma experiência aqui nos momentos de estudo ou seminário que marcou você pessoalmente e que você vai replicar isso ou tem a possibilidade de replicar na Lituânia?
Было ли какое-то личное переживание в момент, когда ты участвовал в семинарах, собраниях, что тебя коснулось лично, и что ты хочешь, и что ты как бы будешь молиться за то, чтобы применить это в своем служении, в своей церкви? Очень хороший вопрос. É uma pergunta muito boa. Я очень много об этом думал. E eu fiquei pensando muito sobre isso. И один момент, который возьму с собой, E uma das coisas que eu levarei comigo, потому что когда ты живешь в стране, где много верующих, но не много верующих похожи на тебя, porque num país onde há muitos que se chamam crentes, mas nem todos têm a mesma fé que você professa, а здесь я понял, что здесь столько верующих, то же самое половина Литвы, ну, в Бразилии столько верующих, как половина Литвы вообще жительства. Eu entendi que aqui são tantos crentes como a metade, comparando a metade da população da Lituânia. И я беру на себе, Então eu levarei comigo что если Бог говорит, что это возможно, que se Deus fala que isso é possível, это на 100% isso é возможно. 100% possível. Потому что Он сделал у вас, Porque se Deus fez isso acontecer aqui no Brasil, и Он может это делать в других странах. Ele é capaz, Ele tem poder de fazer isso em todos os outros países. И мы хотим присоединиться в Духом Святом работе. Então, nós estamos nos unindo nessa obra do Espírito Santo convosco. Vemos que é o mesmo evangelho, mas, pastor Elias, uma mensagem dos jovens da Lituânia para os jovens do Brasil. Мы видим, что это то же самое Евангелие, это одно Евангелие. Но, пастор Элигиус, что бы вы хотели передать от молодежи Литвы, нашей молодежи здесь, в Бразилии? Одна мысль, Em um pensamento só, что я учу у нас молодежь, resumindo, que eu ensino a nossa a juventude lá na Lituânia, и искренне свое сердце хочу передать вам, e de todo o meu coração, com toda a sinceridade, gostaria de falar para vocês мир предлагает нам очень много. que o mundo nos oferece muitas coisas. Кажется, такие хорошие вещи. E às vezes essas coisas até parecem boas, Но я проверил это на свою жизнь. mas eu testei isso na minha vida. Видел у других много жизней. Experimentei isso na minha vida e vi isso acontecer na vida de muitos outros. И когда приехал здесь, увидел здесь это. E quando eu vim para cá, para o Brasil, eu vi isso também na vida de muitas pessoas. Что мир предлагает много. Que o mundo, ele nos cerca, ele nos oferece muitas ofertas. Но Mas у Господь есть больше. o Senhor tem muito mais para nos dar. Ищи этого больше. Então procurem isso, busquem isso. Его рука на тебя. E a mão de Deus estará sobre você. И Он избрал тебя нечаянно. Porque Ele te escolheu, não foi por acaso. Он любит каждого. Ele ama cada um, И каждую секунду cada segundo. Он думает про тебя. Ele pensa sobre você. О тебе осталось. Mas o que, o que precisa da sua parte, Думать только про Его. agora pensar no Senhor. Это Pastor Elias, obrigada por essa mensagem final. Com certeza atingirá muitas vidas de jovens que vão acompanhar o programa. Пастор Элигиус, благодарим Тебя за это послание. Наверняка это коснется жизни многих из нашей молодежи. Camila, obrigada por ser a nossa intérprete aqui. Amém. Sempre à disposição. É um prazer. Esse foi o programa Maranata em Foco. Encontro você na próxima edição.